नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाजिर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मौलाना साहब। और नाज़रीन, आप सबका भी वालिहाना इस्तकबाल है आपके प्रोग्राम में। मरते वक्त कलमा नसीब होना, ये है हमारा आज के गुफ्तगू का मौजू। और नाज़रीन, हर इंसान की, हर बंदा मोमिन की यह ख्वाहिश होती है कि मरते वक्त उसे कलमा नसीब हो ताकि वो दुनियावी फलाह के साथ साथ उखरवी नजात भी हासिल कर ले। लेकिन हम ये देखते हैं कि मौत के वक्त कहा गया है कि ज़ुबान भारी हो जाती है और कलमा उन्हीं लोगों को नसीब होता है जिन्होंने दुनिया में बहुत या तो अच्छे अमाल किए होते हैं या उन्होंने कलमा तैयबा के विर्द को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया होता है। बहुत सख्त और दुश्वार कुन मरहला होता है आलम नज़ा का, और जिस वक्त रूह निकलती है उस वक्त उसकी सख्ती का क्या कहना। एक मारूफ आलिम दीन एक शख्स का वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि वो शख्स सऊदी अरब के सफ़र पे थे और जद्दा में उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली। टैक्सी में बैठे तो देखा कि ड्राइवर लगातार दरूद पाक का विर्द भी कर रहा है और साथ साथ कलमा तैयबा का विर्द भी कर रहा है। तो उस शख्स ने कहा उस ड्राइवर से कि बड़ी खुशबख्ती है, सादतमंदी है तुम्हारी कि तुम्हारे लबों पर हर वक्त माशाअल्लाह ये कलमा तैयबा जारी है, ये आदत तुम्हें कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि साहब, मेरा भाई जो था वो अपने वतन में लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था, बोरियां उतारते थे वो लोग। तो एक जब ये अनलोडिंग का काम होता है तो ये लोग एक चेन सी बना लेते हैं, एक मजदूर दूसरे मजदूर को बोरियां पास करता जाता है और वो गिनती करते जाते हैं 1 2 3 4। तो ये उसका मामूल था। एक मुद्दत उसने इसी काम में गुजार दी। इत्तेफाक से एक दिन खुदा का करना ये हुआ, उसकी मौत थी उस दिन लिखी, बोरी उसके ऊपर गिर गई और वो जा बहक हो गया, वो हलाक हो गया। लेकिन इंतकाल से पहले जब मुझे उसके हादसे की खबर मिली, मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहा है ज़ेरे लब। तो मैंने अपने कान उसके होंठों के करीब किए, मैंने देखा कि वो क्या कहना चाह रहा था, तजस्सुस था मुझे। तो उसके लबों से जो कलिमात अदा हो रहे थे वो वही थे 1 2 1 2 जो उसका मामूल था। तो साहब, मैं जान गया उस दिन कि जो चीज़ हमारे विर्द का या हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू का या बातचीत का मामूल होती है वही मौत के वक्त भी हमारे साथ होती है। इसलिए मैंने ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया कि मेरी कोशिश ये होती है कि हर वक्त मेरे जो लब हैं वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रहें और कलमा तैयबा मेरे होंठों पे जारी और सारी रहे। तो नाज़रीन, कलमा तैयबा हर वक्त हमारी ज़िंदगी में शामिल रहे, हमारे लबों पे जारी और सारी रहे, और मरते वक्त हमें कलमा तैयबा नसीब हो जाए, ये बड़ी खुशबख्ती और बड़ी सादतमंदी है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि उस वक्त तरह तरह की आजमाइशें हैं और तरह तरह के बहकावे हैं, वरगलाता भी है शैतान। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कलमा तैयबा को उस वक्त अदा करने में माने साबित होती हैं। लेकिन जिस शख्स ने कलमा तैयबा को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया तो उसके लिए मौत भी आसान है और कलमे की अदायगी भी आसान है। तो मौलाना साहब से यही जानेंगे कि मौलाना साहब, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मरते वक्त इंसान को कलमा नसीब हो जाता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, इस दुनिया के अंदर जो आया है उसको इस दुनिया से एक बार जाना ही जाना है, और हुस्न ख़ात्मा हो जाए, अच्छी मौत हो जाए, इसकी हर कोई तमन्ना करता है। लेकिन हुस्न ख़ात्मा और अच्छी मौत हर किसी की नहीं होती। आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोगों की मौतें हो जाती हैं और अचानक होती हैं, यहाँ तक कि लोगों को वसीयत करने का भी मौका नहीं मिल पाता है, कोई कलमे खैर कहने का मौका नहीं मिल पाता है। तो अच्छी मौत हो और हुस्न ख़ात्मा हो, इसके लिए हर कोई तमन्ना करता है। अब हुस्न ख़ात्मा और अच्छी मौत और कलमे तैयबा का मरने के वक्त में ज़ुबान पर आना और विर्द करना, ये उन्हीं लोगों को नसीब होगा जो लोग दुनिया के अंदर रहते हुए हर वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र में रत्बुल लिसान रहते हैं। और ये कहावत है कि आदमी की तबीयत जिस चीज़ से मानूस हो जाती है और उसी चीज़ से ही उस आदमी को लगाव हो जाता है और नसीहत हो जाती है, और मरने के वक्त बार बार वही अल्फाज और वही चीज़ें उसके ज़ुबान पर आती हैं। एक चिड़िया है जो दरख्त पर अपनी आवाज़ में कुछ बोल रही है,
گزرنے والے گزرتے ہیں اور اس چڑیا کی آواز کو سنتے ہیں، لیکن لوگ مختلف معنی نکالتے ہیں۔ ایک شخص گزرتا ہے جو اللہ والا ہے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، تو اس کا یہ مطلب نکالتا ہے کہ چڑیا جو آواز نکال رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ سبحان تیری قدرت۔ ایک بنیا گزرتا ہے یا سبزی فروش گزرتا ہے تو اس چڑیا کی آواز کو سنتا ہے، تو وہ اس چڑیا کی آواز کو سننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ چڑیا یہ بول رہا ہے آلو پیاز ادرک۔ یعنی انسان کی جس چیز سے انسیت ہوتی ہے، تعلق ہوتی ہے، اس کا ذہن اسی کی طرف جاتا ہے۔ اگر ہمارا تعلق دنیا کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے رہا ہوگا، ذکر و اذکار ہمارے زبان پر جاری رہے ہوں گے، تو مرنے کے وقت میں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نصیب ہوگا۔ بالکل ماں صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نزا کا عالم ہے، یہ جو سکرات کا عالم ہے، یا ملک الموت جب روح قبض کرتے ہیں تو وہ لمحہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان انہیں طرح طرح سے ورغلاتا ہے، اکثر ان لوگوں کی صورت میں آتا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور اس کے ایمان کو ڈگمگاتا ہے، ان لوگوں کے ذریعے اس روپ میں آ کر یہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ دنیا تو جو ہے وہ ایسی ہی تھی، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، ابھی بھی ایمان سے پھر جاؤ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یا زبان کا بھاری ہو جانا، لوگ کہتے ہیں زبان بھاری ہو جاتی ہے، یہ بھاری ہونا کیا ہے مولانا صاحب؟ اصل میں اس وقت میں اتنا پریشر ہوتا ہے اس مرنے والے کے اوپر، شیطان مستقل زور لگاتا ہے اس کو، اور یہاں تک کہ شیطان اس مرنے والے کے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ جس چیز کو وہ جنت بناتا ہے وہ جنت نہیں ہوتی بلکہ وہ جہنم ہوا کرتی ہے۔ تو مختلف اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور موت کی جو سختی ہوتی ہے وہ سختی ایک الگ ہوتی ہے، اور ملک الموت جس کو کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور جو فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کی شکل و صورت جو مہیب ہوتی ہے اور ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا ایک مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر کے اس کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر بنتا ہے مرنے والے کے اوپر۔ لیکن اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جس طریقے سے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، اور کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ روح شقی ہوتی ہے، بدبخت ہوتی ہے اور فاسق و فاجر ہوتا ہے، تو اس کی روح اتنی مشکل سے نکلتی ہے جس طریقے سے ایک بھیگی ہوئی روئی ہے، اس بھیگی ہوئی روئی کے اندر بہت سارے آنکڑوں کو اس میں پھنسا دیا گیا ہو، بہت سارے کانٹوں کو پھنسا دیا گیا ہو، اور پھر ان کو کھینچا جا رہا ہو، تو کھینچنے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہ کانٹے ان روئیوں کو لے کر کے نکلتے ہیں، اس طریقے سے وہ روح انسان کی نکلتی ہے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں مولانا صاحب؟ آپ نے کہا کہ اس وقت بہت زیادہ اضطراب بھی ہوتا ہے اور پریشر بھی ہوتا ہے، روح نکلنے کا جان کنی کا عالم بھی ہوتا ہے، اس میں کلمے کی جو سعادت ہے وہ نصیب ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی اچھی عادات ہیں، وہ کون سے اعمال حسنہ ہیں جن کی وجہ سے اس وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے؟ یوں تو علماء کرام نے تقریباً 10 چیزیں گنائی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک چیز کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن ان میں سے ایک بہت ہی اہم چیز السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، مسواک کرنا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک کرنے کا جو طریقہ بتلایا ہے کہ 3 انگلیاں نیچے ہوں اور 2 انگلیاں اوپر ہوں، اس طرح سے پکڑا جائے مسواک کو، اور داہنے طرف سے شروع کیا جائے۔ مسواک یہ منہ کو صاف کرنے والا بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ اور باعث بھی بنتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دیتا، تو میں ضرور بضرور اس بات کا حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت میں مسواک کر لیا کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں اس بات کی بھی صراحت کی گئی ہے کہ جب بندہ مومن مسواک کرتا ہے، اس مسواک کا اجر اور بدلہ آخرت میں جو کچھ ملے گا ملے گا، لیکن مرتے وقت میں مل جاتا ہے اس شکل میں کہ ملک الموت حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے وقت جب وہ شیطان ورغلا رہا ہوتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے اور کفر کی طرف لے کے جاتا ہے اس بندے مومن کو، تو وہ ملک الموت اس ڈنڈی سے، یعنی جو مسواک ہوتی ہے اس ڈنڈی سے اس کو ہکاتے ہیں اور بھگاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اس بندے مومن کو نزع کے وقت میں
کہ ملک الموت اس شیطان کو وہاں سے بھگاتے ہیں اور پھر اس کے ذریعہ سے اس کے لیے کلمہ طیبہ کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے. بالکل نواز صاحب، اور اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے منظر کو سامنے لائیں تو آپ کا سر اقدس جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی اس وقت آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تازہ مسواک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رغبت سے دیکھا، حضرت عائشہ نے ان کے ہاتھ سے لیا، اپنے دانتوں سے چبا کر اسے نرم کیا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. تو رحلت سے پہلے، وصال سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کام کیا وہ مسواک تھا. ہم دیکھتے ہیں صدقہ و خیرات اللہ کی رضا کا ذریعہ تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتی ہے، غصے کو بھی ٹھنڈا کرتی ہے اور بری موت سے بھی بچاتی ہے. تو صدقہ و خیرات یہ دونوں کام کیسے کرتی ہے، اور صدقہ و خیرات میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ صدقہ خیرات ہمیشہ بندے مومن کو کرتے رہنا چاہیے. اپنی جان کا صدقہ، اپنے مال کا صدقہ اس کو نکالتے رہنا چاہیے، اور اپنے آل و اولاد کو بھی اس بات کی تحریض کرتے رہنا چاہیے. گاہے بگاہے اپنے بچوں کے ہاتھ میں کچھ پیسے دے کر کے کسی سائل کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ بھائی آپ ان کو دے دیں، یا کسی ضرورت مند جس کو آپ جانتے ہیں اپنے آل و اولاد کو، اپنے بچوں کو آپ دیں کہ آپ ان تک پہنچائیں، تاکہ بچوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ہو. تو جان کا بھی صدقہ اور مال کا بھی صدقہ اللہ کے راستے میں نکالتے رہنا چاہیے. یہ عمل بھی اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے. اور دو چیزیں ہیں، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. ایتاء زکوٰۃ میں صدقات نافلہ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. یہ دونوں عمل اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں. ایک سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے کا تعلق میرے ذات سے ہو جائے، اور ایتاء زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک بندے کا تعلق دوسرے بندے سے ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ خلافت کے نام سے جانتا ہے. تو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا یہ بھی حسن خاتمہ کی دلیل ہے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر کرتا ہے. ایمان پر اللہ کا شکر کرنا مولانا صاحب یہ کتنا ضروری ہے. تمام عمر جس چیز پر ہم نے شکر ادا کیا تو آخر میں بھی دنیا سے جاتے جاتے وہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے. ایمان بھی سلامت رہتا ہے، کلمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایمان کائنات کی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے اور بے بہا دولت ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اس کے بعد جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں. اس لیے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی نعمت پر ہی دنیا کی زندگی کا اور آخرت کی زندگی کا مدار ہے. یہ بیس ہے اور بنیاد ہے. جن کو یہ چیزیں میسر ہو گئی، یہ کلمہ میسر ہو گیا، وہ سعید اور نیک بخت ہو گئے. جن کو یہ کلمہ نصیب نہیں ہوا وہ بدبخت ہو گئے. تو جن لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہے وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. اور اللہ رب العزت کا صاف صاف ارشاد ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ نے قدم قدم پر امت کو تعلیم دی ہے اور بتلایا ہے، سکھلایا ہے. اور ایک دعا بہت ہی خوبصورت ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. صبح اور شام اس کو پڑھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے پر حاضر ہو گیا اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و نبی ماننے پر راضی ہو گیا، اور اسلام کو اپنے لیے دین منتخب کرنے پر راضی ہو گیا. تو اس کو صبح شام ورد جاں بنانا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے. اس سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بندوں میں شمار کر لیے جائیں گے. مولانا صاحب، ایک ہے اذان کے کلمات، اذان کا جواب دینا، دہرانا، اور ایک ہے اذان کے بعد کی دعا. وہ دعا بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جان لینے میں کیا مذائقہ ہے، یا وہ دعا پڑھ لینے میں اس میں آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، کہ جس نے یہ دعا اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة العالیة الرفیعة وابعثه مقام المحمود الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد. یہ چھوٹی سی دعا جس نے پڑھ لی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ پر حلال ہو گئی. تو یہ دعا یاد کر لینا کتنا ضروری ہے؟ عام طور سے لوگ غافل ہیں اس بات سے، اور خاص طور سے اذان کے جواب دینے سے بھی لوگ غافل ہیں. ہمیں دیکھتے ہیں مسجدوں میں بھی اور مسجدوں سے باہر بھی جب اذانیں ہوتی ہیں تو لوگ گپ شپ پہ مشغول رہتے ہیں. حالانکہ بہتر یہ ہے
کہ جب اذان دی جائے تو اذان کا جواب دیا جائے، جس طرح سے مؤذن اذان دے رہا ہے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، بقیہ جو الفاظ مؤذن کہہ رہا ہے اسی کو دہرانا چاہیے، اور جب اذان ختم ہو جائے تو اذان کے ختم کے بعد میں اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس دعا کے اندر دعائے معصورہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی شفاعت مانگی گئی ہے، اللہ کے رسول کی شفاعت مانگی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس چیز کو بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا، اور جب نبی علیہ السلام کا یہ وعدہ ہے کہ میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی، جائز ہو گئی، واجب ہو گئی، تو ضرور بالضرور اللہ کے رسول ہماری اور تمام مومنین کی جو اس کا ورد کرنے والے ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے، شفاعت ضرور فرمائیں۔ بالکل مولانا صاحب، اور جیسے کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ اپنے حسن خاتمے کی، خاتمہ بالخیر کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے، ناگہانی موت سے، اتفاقی حادثاتی موت سے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا ضرور ہو کہ خیر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ 2 کالرز ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان سے بات کر لیں۔ تبسم، تھوڑا سا انتظار۔ نور جہاں صاحبہ، آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ نور جہاں صاحبہ، ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی میری ممی ہے نا، میری ممی ان کے پیر یعنی کہ نماز پڑھتی ہے نا تو انہیں بہت زیادہ بغاسی آتی، بہت ہی زیادہ، اور ان کا جو ہاتھ میں پیرالائز ہے لیفٹ والے ہاتھ میں، تو وہ چل نہیں پا رہا ہے۔ کب سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، کم سے کم 8-10 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ ان کو نماز میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو سمجھ پائے مولانا صاحب؟ وہ بار بار جمائی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ نور جہاں، تبسم صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں، بتائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ میری بہن ہے، میرج ہوا ہے اس کا، اپن اس کے شوہر جو ہے نا تھوڑے سے ڈرنک کرتے ہیں تو وہ بہت گالی گلوچ کرتے ہیں بچوں کو، اور اس کو بہت ایک دم تو کچھ ذریعہ بتا دیجیے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور جمعہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے، تو کچھ ذریعہ بتا دے۔ اور ایک سوال ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں پر عشاء کی نماز پڑھنا جیسے میری ہمت نہیں ہوتی عشاء کی نماز پڑھنے کی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے آپ کی بہن کی جب شادی ہوئی تو وہ معلوم تھا کہ وہ شراب پینے کے عادی ہیں؟ نہیں باجی، وہ تب نہیں پیتے تھے، انہیں ابھی ابھی عادت لگی۔ اللہ تعالیٰ اس خبیث چیز سے ان کی جان چھڑا دے مولانا صاحب، نشے کی عادت بھی چھوٹ جائے اور دین کی طرف بھی راغب ہو جائے۔ کوئی دعا بتا دیجیے۔ اولاً تو یہ ہے کہ دین کی نصیحت کرتے ہی رہنا چاہیے، خیر کی بات کرتے ہی رہنا چاہیے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا ایک عمل یہ کر لیں کہ لفظ ہے ایک یا برو یا برو یا برو، اس کو 200 مرتبہ پڑھیں، پانی میں دم کر کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز عادت بس سے ان کو نجات ملے گی۔ جی، عشاء کی نماز کی ہمت نہیں ہوتی؟ صرف عشاء کی نماز کی ہمت ہوتا یہ ہے کہ آدمی صبح سے لے کے شام تک کام و کاج میں مشغول رہتا ہے، اب وہاں ذرا سی سستی اگر ہوئی تو شیطان اور سستی غالب کر دیتا ہے۔ تو میری رائے تو یہ ہے کہ جہاں عشاء کی نماز کا وقت ہو، سستی کا علاج بس چستی، اپنے اندر چستی و پھرتی پیدا کریں، مستعد ہو جائیں اور فوراً عشاء کی نماز کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پہ جائیں۔ ایک چھوٹا سا سوال اور ہے مولانا صاحب، بقیہ نمازوں کی بنسبت ہم دیکھتے ہیں عشاء کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، 17 رکعت ہیں، تو ایسی حالت میں جب ہمت بالکل نہیں ہو رہی ہے، خاتون بہت زیادہ تھکی ہے یا کوئی شخص بیمار ہے، تو کتنے رکعت ادا کر لینی چاہیے؟ ہاں، تو اس میں سہولت بھی ہے، سہولت بھی ہے، جو 4 رکعت کی جو سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو 4 رکعت فرض کی، 2 رکعت سنت کی اور 3 رکعت وتر کی نماز کی، یہ کل 4 3 7 8 اور 9، یہ 9 رکعتیں آپ پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ آرام کرنے کے لیے بستر پہ آپ جائیں۔ بالکل، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ہاتھ مفلوج ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ بایاں ہاتھ جو ہے وہ مفلوج ہو گیا ہے، ان کا اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ ایک دعا ہے، اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے انہیں، اور تمام ناظرین کرام کو بھی صبح شام 3 بار پڑھنا چاہیے اس کو۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز جو مفلوج ہاتھ ہے آپ کا اس میں شفا ملے گی۔ جی، نازیہ لکھیم پور سے، بتائیں بہن آپ کا سوال کیا ہے؟
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जी बरकातुहू। माशाल्लाह आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। जो लोग गाफिल थे हर चीज से, उनको हर चीज के बारे में पता चल गया है। अजान के बारे में लोग तो टीवी चला के बैठ जाते थे, लेकिन अब अजान के बारे में जैसे सबको पता चल गया है क्या क्या चीजें मतलब से करनी है और कौन सी दुआ पढ़नी है। बाकी एक और मसला है, जैसे बचपन से ही वालिद का इंतकाल हो गया है, तो अम्मी और भाई लोगों ने हम लोगों की बहुत अच्छी परवरिश की, आज इस काबिल बना दिया है कि जो अपने पैरों पे हम लोग खड़े हैं। तो बाजी मतलब अगर अम्मी बहन को कुछ कहती हैं तो मतलब अब्बी उल्टा सीधा कुछ कह देते हैं, तो अम्मी के जबान से ये कलमा जारी हो जाता है कि तुम जितनी नमाज पढ़ो या कुछ इबादत करो सब बेकार है जब तक हमारा दिल ही खुश नहीं है। तो बाजी इससे मतलब क्या उनकी जिंदगी में क्या असर आएगा बाजी? मतलब हम तो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ बात नहीं समझती, अम्मी ना भाई को उल्टा सीधा कह देती हैं। और बाजी मतलब अल्लाह पाक से दुआ करिए कि इनको अपने से बड़ों की इज्जत करने की, एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इंतजार। रजिया सैयद महाराष्ट्र से। जी बहन, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रजिया साहिबा। मेरे शौहर जो है रमजान में इंतकाल हो गया उनका 21वें रोजे को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि और राजिऊन। उनके इंतकाल के वक्त मैं और मेरा बेटा पास में थे। हम गड़बड़ में उनको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाना भूल गए। जी, तो अल्लाह ताला उनको माफ करे। जरूर, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। और हो सकता है आपको महसूस ना हुआ हो, उन्होंने अंदरूनी तौर पर खुद से वो जो है वो कलमा तय्यबा पढ़ लिया हो। मौलाना साहब, अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स भूल जाता है, अदा नहीं होता है, तो उसके साथ फिर क्या मामला होता है? देखिए, उसका तरीका ये है कि जब जांकनी का आलम हो, तो एक तो ये है कि आप मरने वाले से कहें कि आप कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। ये गलत है, इससे मना किया गया है। अच्छा। इसलिए कि इतना प्रेशर होता है उसके ऊपर, अगर खुदा न खास्ता उसने पढ़ने से मना कर दिया तो उसका खात्मा कुफ्र पर हो जाएगा, शिर्क पर हो जाएगा। तो होना ये चाहिए जो तरीका बतलाया हमारे अकाबिर ने, बुजुर्गों ने, कि जो लोग भी वहाँ बैठे हैं दाएं बाएं, वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी आवाज में कलमे तय्यबा का विर्द करें कि जो जागने के आलम में है उसको सुनता रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब कसरत से इसका विर्द होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके तबीयत पे, उसके मिजाज पे ये इसका असर होगा और जुबान से कलमे तय्यबा इंशाअल्लाह जारी होगा। ये तरीका अख्तियार करना। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अभी ये ईसाले सवाब करती रहे उनके लिए। हाँ, ईसाले सवाब करें, कुरान शरीफ की तिलावत के जरिए, नफली नमाजों के जरिए और सदका खैरात वगैरह के जरिए। बिल्कुल। नाजिया का सवाल बहुत अहम है मौलाना साहब। एक उम्र आती है जिसे अर्ज़लुल उम्र कहा गया है। माँ बाप बुढ़ापे में इतने जिद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, नाजुक मिजाज हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों पर वो अपने बच्चों को बद्दुआ तक दे देते हैं। अब यहाँ औलाद का ये फर्ज भी है, जिम्मा भी है कि वो उनकी दिलजोई भी करे, और अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो नजरअंदाज करें, उन्हें गुस्सा दिलाने की या नाराज करने की कोशिश न करें। ये सवाल आपने सुना, हम दोनों पहलुओं पर आपकी राय लेंगे मौलाना साहब। बेटी के लिए क्या जरूरी है और वालिदा को किस तरह नसीहत करें कि बद्दुआ ना दें? देखिए, माँ बाप की बद्दुआ ये है बहुत खतरनाक, और इससे बचना चाहिए और ख़ुद अपने आप को कंट्रोल में भी रखना चाहिए। माँ बाप को इस बात का एहतियात करना चाहिए कि उनके ज़ुबान से औलाद के लिए कोई बद्दुआ के अल्फाज ना निकलें, इसलिए कि न जाने वो कौन सी मकबूलियत की घड़ी हो जिस वक्त में आप बद्दुआ दे रहे हैं और वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। हालांकि माँ बाप कहते हैं कि हमने कोई दिल से थोड़ी कहा था, हमने कोई दिल से थोड़ी कहा था, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। और कहीं खुदा न खास्ता अल्लाह की बारगाह में वो बद्दुआ कबूल हो गई तो आप अपने ही हाथों से अपनी औलाद को या अपनी औलाद की सुख हो चैन को आप खो रहे हैं। औलाद के लिए चाहिए कि अपने माँ बाप की दिलजोई, उनके राहत और आराम की फिक्र करें और उनकी दिल आज़ारी ना करें। दिल आज़ारी होती है तो लामहाला ज़ुबान से बेसाख्ता इस तरह के अल्फाज निकल जाते हैं। तो माँ बाप से मेरी ये दरख्वास्त है और भाइयों से, बहनों से और बेटों और बेटियों से मेरी ये दरख्वास्त है कि दिल आज़ारी से अपने माँ बाप को बचाएं। बिल्कुल मौलाना साहब, ये याद रखना चाहिए कि कभी जब ये बच्चे थे तो वालिदैन ने भी तो इनकी जो है बहुत सारी शरारतें, बहुत सारी नाफरमानियाँ या बहुत सारी बदगोई, उल्टी सीधी जिदें, वो सब बर्दाश्त की हैं। तो ये वो वक्त है जब कर्ज लौटाने का जमाना है। दो कॉलर्स और हैं। शबाना हैदराबाद से। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबाना साहिबा।
मैं बहुत बहुत खुशी हुई कि आज इतने दिनों के बाद मेरा फोन लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 2 सवाल है। जी बताइए। एक, मेरा बच्चा है 9 साल का, उसको ख्वाब में कुत्ता रोता हुआ दिखा, बोलती है बार बार ये तकाजा कर रहा है कि मेरे को एक बार मेरे को जानना है कि मेरे को क्यों ऐसा दिखा। और दूसरा ये है कि हम लोग इस्तग़फ़ार जो भी मौलाना साहब बोलते ना सब पढ़ दे, फिर भी मेरे को कुछ तो भी ऐसा मतलब प्रॉब्लम्स आते रहती, तो उस बारे में जरा मौलाना साहब। ठीक है, जिंदगी में तो परेशानियां आती ही रहती हैं बहन, थोड़ा सा इंतजार। मोहम्मद शकील साहब जमशेदपुर से। शकील भाई सवाल बताइए। शकील भाई हमें सुन पा रहे हैं? टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। शकील भाई सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाब आप तक पहुंचा, सवाल बताइए। बोलना है तो अपा कि रेहान हम अपने बच्चे के बारे में बोलना है। हमारा बच्चा जो है पढ़ने लिखने में जरा सा ध्यान नहीं दे रहा है हमारा बच्चा। और दूसरी बात की एकदम चिड़चिड़ा टाइप का हमारा बच्चा करता है, खाने पीने पे जब ध्यान नहीं देते हैं। पढ़ाई पे जब दिल नहीं लग रहा उसको। माशाल्लाह पहले तो बीच में बहुत अच्छा पढ़ाई में दिल लग रहा था, अभी इधर देख रहे हैं कि पढ़ाई में तो दिल नहीं लग रहा। उम्र क्या है बच्चे की? एज क्या है शकील भाई? बच्चे की उम्र क्या है? जी जी। बच्चे की उम्र क्या है, एज क्या है? बच्चा की उम्र कम से 10 बरस। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। सवालात हमारे पास महफूज है, लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। दिल्ली से महनाज हमारे साथ हैं और बकिया सवालात महफूज हैं। महनाज सवाल बताइए अपना। महनाज हमें सुन पा रही हैं आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मैम ये मैं जानना चाहती हूँ कि मौलाना साहब से कि मेरा दिल जो है बहुत परेशान रहता है और जो है वो शौहर और मेरे शौहर जो उनमें बनती नहीं है, तो उसके लिए कुछ आप मौलाना साहब से कहिए, कोई सूरत बताइए। ठीक है, झारखंड चल रहे हैं अबू सालिम साहब के पास। जी अबू सालिम भाई सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी एक तलाकशुदा 8 साल के बाद उसका तलाक हो गया, आपकी 2 बच्चियां हैं जी। उसके रिश्ते के हम लोग परेशान हैं। अल्लाह ताला बिल्कुल अल्लाह ताला आपकी मुश्किल भी दूर करे और उस बच्ची को नेमुल बदल अता करे। 8 साल के बाद जो है वो शौहर ने तलाक दे दी, 2 बच्चियां भी हैं,
बेहतर कोई रिश्ता मिल जाए मौलाना साहब, इसके लिए कोई दुआ या वजीफा? उसके लिए वजीफा कर लें बैठ करके, और उनकी जो बेटी हैं वो खुद पढ़ लें इसको या लतीफ़ या लतीफ़, इसको 300 बार पढ़ें। और सूरह वत्तीन वज़ैतून है, हालांकि ये थोड़ा सा लंबा वजीफ़ा है, और 61 मरतबा पढ़ना है औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ, और बावज़ू पढ़ना है, क़िबला रुख होकर के बैठ करके इसको पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई माक़ूल रिश्ता आएगा इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा मसला है ये तलाक़ का, अल्लाह ताला इस लानत से, इस इल्लत से हमारी कौम को बचाए। अब ये देखें कि 2 बच्चियां हैं, किस तरह उस बाप के या उस शख्स के दिल ने गवारा किया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। बहरहाल अल्लाह परेशानियां दूर करे। इनका महना साहबा का सवाल यह है कि दिल बहुत परेशान रहता है और शौहर के साथ इनके इख्तलाफात है। मौलाना साहब, एक घर में जब 2 बर्तन होते हैं तो वो खड़कते भी हैं। अब जब घर में नाचाकी होगी, इख्तलाफात होंगे, तो दिल तो परेशान होगा ही। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम रिश्ता है, और मैं ऐसे मौके पे अक्सर कहा करता हूँ, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। तो वहाँ एक दूसरे के लिए अपने आप को नरम और मुलायम रखना चाहिए, और एक दूसरे के लिए दिल में जगह रखनी चाहिए। बीवी को शौहर के जज्बात और शौहर को बीवी के जज्बात को समझना चाहिए। और मैं उन खातून से दरख्वास्त करूँगा कि या वाजिदो 111 मरतबा रोज़ाना इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपके साथ में खैर का मामला होगा। अगर कुरान शरीफ आप पढ़ना जानती हैं तो जुमे की नमाज के बाद सूरतुल जुमा पढ़ करके 3 बार अल्लाह की बारगाह में दुआ करें अपने शौहर के हक़ में। इंशाअल्लाह आपकी तरफ रुजू भी करेंगे और आपसे मोहब्बत भी करेंगे इंशाअल्लाह। अनवर खान साहब महाराष्ट्र से। अनवर भाई सवाल बताइए। अनवर खान साहब महाराष्ट्र से। अनवर भाई सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, मेरा मौलाना साहब से एक सवाल था। हाँ जी कहिए। कि मेरी माँ को 20 साल हो गए इंतकाल होने के लिए। अनवर भाई जरा बुलंद आवाज से सवाल दोहराइए, बात दोहराइए अपनी। मेरी अम्मी को इंतकाल हो गया है 20 साल पहले। हाँ हाँ जी जी। मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया 20 साल पहले, और अभी तक मेरे ख्वाब में आए नहीं वो, और मैं उनके लिए बहुत कुछ करता हूँ इंसान सवाब के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। अल्लाह ताला आपके तमाम आमाल मकबूल करे और उनके दर्जात बुलंद करे। मोहम्मद सलीम भाई इलाहाबाद से। जी भाई, सलीम भाई हमें सुन पा रहे हैं? पहले जो सवालात हमारे पास महफूज है मौलाना साहब, नींद में बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि सुस्ती सी चढ़ती है या जमाइयाँ आती हैं, तो ये कैफियत दूर हो जाए, खुशू खुजू पैदा हो, दिल लगे, उसके लिए क्या करें? असल में शैतान क्या है कि मैदे के अंदर बैठ करके वो हंसता है, और उसकी वजह से फिर ये इंसान को जमाई आती है। और ख़ास तौर से नमाज के हालत में शैतान क्या करता है कि जिस तरह से मच्छर होता है और उसकी एक सूंड होती है, ऐसे ही शैतान के पास में एक सूंड होती है, फिर वो पीछे से पीठ की तरफ आकर के अपनी सूंड को घुसाता है। महसूस तो नहीं होता है वो, लेकिन वो घुसाता है। फिर उसके बाद में फिर इंसान के अंदर सुस्ती आ जाती है। जब अजान होती है शैतान भाग जाता है, उसके बाद फिर जब तकबीर होती है फिर शैतान भाग जाता है, उसके बाद फिर वो मुसल्लत होना शुरू कर देता है। तो ऐसे वक्त में फिर इंसान को चाको चौबंद होकर के ज़िक्र इलाही में ध्यान के साथ में नमाज पढ़ना चाहिए। जब ध्यान के साथ में नमाज पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ये जो सुस्ती और जमाई का मसला है ये ख़त्म हो जाएगा। जी, 9 साल का बच्चा है, ख्वाब में कुत्ते को रोते हुए देखा है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ ये पढ़ लें, या सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शैतान कुत्ते का देखना या गधे वाला का देखना ये शैतान के देखने की वजह से होता है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, इस्तिग़फ़ार और दीगर जो आप औराद और वज़ाइफ बताते हैं वो पढ़ती रहती हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि परेशानियाँ फिर भी नहीं जाती, आती रहती हैं ज़िंदगी में। असल में ये तमाम चीज़ें मुक़द्दरात में से हैं, और हमको अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मुक़द्दरात हैं उस पर राज़ी होना चाहिए। खैर है, शर है, अच्छी है, बुरी है, उस पर राज़ी होना चाहिए। जो कुछ करने के लिए कहा जा रहा है अल्लाह उसके रसूल की तरफ से, उसको करते रहना चाहिए। और एक बंदे मोमिन के लिए इसी में सआदत है।
हम ये थक हार करके बैठ जाएं कि नहीं जनाब हमारी दुआ कबूल नहीं होती है इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं, इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। ये शैतान की तरफ से एक वसवसा होता है। एक बंदे मोमिन को तो लगातार और मुसलसल अल्लाह से मांगते रहना ही चाहिए, उसी के अंदर उसके लिए आफियत और निजात। बिल्कुल मान साहब, और अगर इंसान ये सोचे कि फला इंसान बहुत खुश है, वो उसे कोई परेशानी नहीं, तो ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं है और हर इंसान किसी न किसी उलझन, किसी परेशानी का शिकार है। नौयतें अलग हो सकती हैं, परेशानियां जरूर जिंदगी का हिस्सा हैं। 10 साल का बच्चा है और जैसे उन्होंने बताया कि पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा है और उसकी भूख भी कम होती जा रही है, क्या करें? ये अज़ल जलाल वली कराम ये इसको 11 मरतबा पढ़ें, पढ़ करके बादाम की गिरी पे दम कर लें, उस बच्चे को खिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका हाफिज़ा भी मजबूत होगा और पढ़ने में दिल भी लगेगा इंशाअल्लाह। 2 कॉलर्स और हैं। मनशाद आपसे बात जरूर करेंगे, पहले फरहा के पास चल रहे हैं। बोकारो झारखंड से बोल रही हैं। जी बताइए फरहा, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी मैं बहुत मतलब मुझे मेरे 2 क्वेश्चन है। एक है कि मेरे घर में चींटियां बहुत हैं, बहुत ज्यादा, ग्रुप में एक जगह रहता है, गद्दे के नीचे तक पलंग पर, बहुत ज्यादा परेशान है उस चींटी से। ठीक है, दूसरा? और एक सवाल ये है कि अजीब अजीब ख्वाब आता है कभी कभी, जैसे कभी बहुत ज्यादा जंगल है और वहां पर से हम जा रहे हैं, अकेले हैं, और कभी रहता है कि समंदर है, बहुत ज्यादा पानी है, वहां पर जा रहे हैं। इस ख्वाब का क्या मतलब होगा? थोड़ा सा इंतजार। जी कोलकाता से मनशाद, फरमाइए भाई आपका सवाल क्या है? मनशाद हमें सुन पा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए मनशाद। हाँ ठीक है। ये मेरा 3 साल से एड़ी में दर्द हो रहा है, लेकिन जब भी डॉक्टर के पास जाते वो लोग बोलते कुछ है ही नहीं, और जब जी कुछ भी कराते कुछ निकलता नहीं है, लेकिन एड़ी में इतना दर्द होता है कि चल भी नहीं पाते हम। आपकी उम्र क्या है? उम्र है मेरा 12 साल। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इंतजार। ये चले इनका सवाल ले लेते हैं पहले। जैसे उन्होंने कहा एड़ी में दर्द है जी, खैर जो ट्रीटमेंट इनका चल रहा है जी, ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, दिखाएं डॉक्टर वगैरह को, और उसके साथ साथ सूरह फातिहा, अगर कोई चीज़ लोशन वगैरह डॉक्टर देता है लगाने वगैरह के लिए उनको, तो उसमें 101 मरतबा पढ़ करके दम कर लें, उसको लगाएं, मालिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के कलाम में शिफा भी है, बरकत भी है, तो शिफा याबी मिलेगी इंशाअल्लाह। अजीब व गरीब ख्वाब देखना, जैसे कभी जंगल, कभी समंदर, कभी पहाड़, इन सब की ताबीर क्या हो सकती है मौलाना साहब? देखिए, अगर वो पानी देखा जा रहा है और पानी कसीर है, साफ सुथरा है, तो ख्वाब बेहतर है। अगर पानी कम है, गंदा पानी है, मैला पानी है, तो वो उनके लिए बेहतर नहीं है। अब वो देख ले कैसा उन्होंने ख्वाब देखा हुआ है। अगर पानी गंदा है और पानी कम है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़ें। चींटियां बहुत सारी हैं, बिस्तर पे भी हैं, कहीं छोड़ती नहीं है, क्या किया जाए उनसे निजात के लिए? देखिए, अल्लाह के मखलूक हैं, वो अल्लाह के मखलूक हैं, और बहुत सारे घर, बहुत सारे मकान ऐसे हैं कि इसमें चींटियाँ चूटे बहुत ज़्यादा आते हैं, और ख़ासतौर से जो बरसात का जो मौसम होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, चूँकि वो बारिश होती है और पानी जमा होता है, तो वो चींटियाँ अपने अपने बिलों से निकल करके किसी ऐसे मकान की तरफ जाती हैं जहाँ उनको महफूज जाए, पनाह मिल जाए, तो इस तरह से निकला करती हैं, खासतौर से इस मौसम के अंदर। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको हम आसेब कहें या शैतानी असर कहें। लेकिन मौलाना साहब, कभी कभी जब ये काट लेती हैं तो बहुत तकलीफ देती है, तो इनसे बचाव के लिए कुछ ऐसी चीजें, जैसे कोई दवा है या कुछ इस तरह की चीजें जो बिस्तर के पाए पे लगा दी जाए या दीवारों के आसपास छिड़क दी जाए ताकि वो ना आए, कुछ ऐसा तरक्कीब में कोई तरीका है? मैंने जो अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का जो मामूल देखा है, खासतौर से जैसे दस्तरखान है, खाना हम लोग खाते हैं, दस्तरखान लपेट के रख दिया, तो कभी कभी होता है कि वो दस्तरखान में चींटियां आ जाती हैं जी। अब उसका तरीका एक ये भी कि झाड़ा भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बुजुर्गों का जो मामूल है वो झाड़ते नहीं थे, बल्कि वो धूप वगैरह में डाल देते थे कई साइड में, ताकि चींटियां दस्तरखान से अलग हो जाएं और उसमें से कोई मरे ना चींटी, इतना वो लिहाज किया करते थे। तो मेरा भी ही मशवरा होगा जो हमने अपने बुजुर्गों से पढ़ा है या सुना है या उनके जो मामूलात देखे।
باقی اللہ کی بڑی معصوم سی مخلوق ہے. 20 سال ہو گئے والدہ کے انتقال کو، ایصال ثواب بھی کرتے رہتے ہیں، صدقہ و خیرات وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں اپنی والدہ کے لیے، لیکن وہ خواب میں نظر نہیں آتی، کیا کریں؟ صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ میں ایک عمل یہ بھی کر لیں کہ اگر ان کے خالہ زندہ ہوں، اگر ان کے خالہ زندہ ہیں یا اور ان کے والدہ کی جو متعلقین و محبین تھے یا تھیں وہ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور خاص طور سے کچھ خرچ وغیرہ بھی ان کے طرف ان کو بڑھائیں اور دیں، تو انشاءاللہ العزیز ممکن ہے کہ ان کی والدہ ان کے خواب میں جائیں. جی 2 کالرز اور ہیں، مبینہ بانو چھتیس گڑھ سے اور ہنا خان حیدرآباد سے. ہنا تھوڑا سا انتظار. مبینہ سوال بتائیے. ہیلو جی مبینہ صاحب سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے لڑکے کا مسئلہ ہے باجی، تھوڑا سا اس کا نا دل نہیں لگ رہا ہے پڑھنے میں. عمر کیا ہے لڑکے کی؟ لڑکے کی عمر 19 سال ہے. اس کا دل پتہ نہیں، ابھی پچھلے سال یہ PPT کیا ہے، اس کا پچھلے سال سے پہلا سمسٹر تھا، ابھی دوسرا سمسٹر میں پتہ نہیں اس نے کیا ہوا کیا نہیں کیا، اور بھرا ہی نہیں فارم اس کا ایگزام کا. تو اس کا یہ ہو گیا کہ اب اس میں یہ اب پریشان ہے کہ کچھ کرتا نہیں ہے، بولتا ہے میں پڑھوں گا نہیں. بندہ جانے تو کیا دل میں ہو گیا ہے. اور آج اس نے خواب دیکھا کہ اس کو جیسے رات میں یہ سویا ہے تو بولتا ہے کہ میں اپنے دل میں عہد کر کے سویا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ مشورہ ملے. تو اس میں یہ کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگا جیسے خواب میں سویا ہوں کہ میں 3 مرغے ہیں پتلے پتلے دبلے ذبح کر رہا ہوں. تو اس میں نا کالا سا خون نکلا، کالا سا ہے، اور ایک دم کچا گوشت اس کے پیس بنا رہا ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ خواب ذہن میں ضرور رکھیے گا. ہم ہنا کا سوال لے رہے ہیں. جی ہنا بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے شوہر ہیں جو بات نہیں کرتے میرے سے، لڑتے رہتے، مارتے اور بات نہیں کرتے رہتے. کب سے یہ معاملہ جاری ہے ہنا؟ 1 سال سے. آپ نے اپنے گھر والوں کو یا اپنے سسرال میں کسی کو بتایا کہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ ایسا ہے؟ نہیں. بچے ہیں ہنا؟ شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ ہنا ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی. آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ نہیں 2 سال ہو گئے. بچے ہیں آپ کے؟ جی نہیں ہے. بچے نہیں ہیں. جی مولانا صاحب کیا کریں؟ حدیث پاک میں بڑی سخت بات کہی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کو زد و کوب کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں. اور بڑی بے شرمی کی بات ہے یہ کہ انہی بیویوں کو زد و کوب کرے اور پھر انہی سے پیار و محبت کے اپنی ضرورت کا اظہار کرے. اور ایسے لوگوں کو بے شرم تک کہا گیا ہے. تو میری درخواست یہ ہے ان تمام لوگوں سے، تمام ناظرین سے، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو شریک حیات بنایا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو اس پر تسلط دیا ہے اور کہ آپ ماریں پیٹیں زد و کوب کریں. اس کا حق قطعاً نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے، نہ قانونی اعتبار سے، نہ سماجی اعتبار سے، بلکہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. اس زندگی کے اہم حصے کو آپ خراب نہ کریں اور اس کو اپنی زندگی کو بھی خراب نہ کریں. اور ان خاتون خانہ سے میری درخواست یہ ہے کہ یا واجدو اس کو 111 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے شوہر آپ کی طرف راغب ہوں گے اور جو اس طرح کے رویے ہیں وہ ختم ہوں گے. اور لفظ یا برو اس کو 200 مرتبہ پڑھ کر کے پانی وغیرہ میں دم کر کے آپ ان کو پلائیں. انشاءاللہ العزیز جو یہ عادت بد ہے ان کی، اس سے نجات ملے گی. بالکل مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. مبینہ صاحبہ نے بتایا کہ 19 سال بچے کی عمر ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے، پھر ایک خواب بھی انہوں نے بیان کیا ہے. وہ تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے بچے نے کہا تھا کہ میں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کی طرف سے کچھ اشارہ ملا ہے. کیا اشارہ ہے اس میں؟ دیکھیے جہاں تک تعلیم کا مسئلہ ہے، میں نے بارہا اس بات کو عرض کیا ہے اور کہا ہے، اور خاص طور سے اپنے بچوں کو تعلیم پر ابھارنا اور تحریص دلانا اور اپنے اسلاف کے، اپنے بزرگوں کے واقعات کو سنانا بتلانا یہ نہایت ہی اہم ضروری ہے. اور جہاں تک خواب کا مسئلہ ہے، انہوں نے مرغ کو خواب میں دیکھا ہے، تو مرغ کو خواب میں دیکھنا یہ اچھی تعبیر ہے، بہتر ہے. اور اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوش آئند بنائے اور اچھا بنائے، اور یہ خواب ان کے لیے باعث مسرت و شادمانی بھی ہو.
पढ़ने में दिल लगे मौलाना साहब, कोई वजीफा बताइए। या ज़लजलाल वल इकराम, इसका कसरत से विर्द कर लें और हो सके तो उसको बादाम के गिरी पे 11 मरतबा दम करके उसको खाएं, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह दिल उनका तालीम की तरफ राग़िब होगा इंशाअल्लाह। रज़ा भाई दिल्ली से। जी रज़ा साहब फरमाइए, सवाल क्या है? रज़ा भाई हमें सुन पा रहे हैं? टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। रज़ा साहब सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। हाँ हाँ हेलो। हाँ सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। जी मेरे सवाल 2 सवाल है। एक तो ये कि मैं काफी अरसे से रोजगार से सिलसिले से परेशान हूँ और वो हो नहीं पा रहा है कुछ भी इंतजाम। और दूसरा जो है, हाँ दूसरा, मेरी वालिदा ने कुरान मजीद पढ़ती है माशाल्लाह रोजाना, और परसों रात कुरान मजीद पढ़ के सोई तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ी बिल्ली है और काफी सारे बच्चे हैं उसके, वो खूंखार नजर से मेरी वालिदा को देख रही है। तो मुझे इसकी ताबीर समझ नहीं है क्या हो। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। तबस्सुम बदायूं से। जी बताइए तबस्सुम, सवाल क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे 2 सवाल है बाजी, जरा सुन लेना। जरूर सुन रहे हैं, फरमाइए। हाँ पहला सवाल ये है कि जैसे में वो जो है अय्याम के दिन होते हैं ना, तो वो शुरू हुआ मेरा, ध्यान नहीं दिया, नमाज का धोखा दिया। मैं जा रही थी, नमाज जब पढ़ती हूँ तो पंसूरा पास में रख लेती हूँ, तो वो मैंने धोखे से पंसूरा छू लिया, नमाज का ध्यान आ गया, सर की अजान हुई, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? तबस्सुम साहबा जरा रुकिए। ये जो आपने सवाल जो बातें बताई हैं, ये ख्वाब का हिस्सा है या सचमुच ऐसा हुआ है? सच में हो गया, एकदम ध्यान दिया, मैंने अजान हुई तो मुझे ध्यान दिया कि असर की अजान हो रही है, तो मैं नमाज पढ़ने का इरादा करा और पंसूरे को हाथ में दिया, फिर एकदम ध्यान आ गया। मौलाना साहब इनकी बात पहुंची आप तक? पूरी मुकम्मल नहीं पहुंची। पूरी नहीं पहुंची। तबस्सुम साहबा ठहर कर और तेज आवाज में बताइए। आपने कहा नमाज के बाद आपको पंसूरा पढ़ने का मामूल है, किसी ने छीन लिया? जी नहीं, जैसे मेरे नापाकी की हालत थी, वो जो दिन होते हैं ना खास अय्याम के, उसमें मुझे नमाज का ख्याल दिया, असर की अजान हुई तो मैंने सोचा मैं नमाज पढ़ूं, तो मैं पूरा को हाथ लगा दिया। हाँ, ठीक। आपका पहला सवाल पहुंच गया। दूसरा सवाल ये, मैंने ख्वाब देखा था, तो मैं कहीं जा रही हूँ अपने शौहर के साथ बाइक पे, तो एक गाँव में पहुंची है हम, वहाँ मेरी दादी है, उनका इंतजार हो गया है, वो दी मुझे, और मुर्गे का गोश्त पका हुआ रखा था, वो हमने खाया, और उनका घर जो है बारिश में टपक रहा था, और मैं ना पुराना कपड़ा काट के उससे कुछ नया बना रही हूँ, इसकी तारीफ क्या है? मौलाना साहब ये जो ख्वाब है इनका, कहीं गई हैं, इनकी दादी का इंतकाल हो गया है, मुर्ग का गोश्त बना हुआ है जिसे ये खा रही हैं, फिर पुराना कपड़ा काट कर ये नया बना रही हैं या कुछ सी रही हैं, ताबीर क्या हो सकती है? देखिए अगर कच्चा गोश्त देखते हैं जी, उसकी ताबीर ठीक नहीं है, वहाँ तो वह इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू करें। अगर पका गोश्त है तो वो खुशाइंद भी है, उसकी ताबीर भी ठीक है, और मुमकिन है कि वो ख्वाब आपके लिए बाइस मसरत और शादमानी भी हो। जी मौलाना साहब, भूले से मखसूस अय्याम में पंसूरा को छू लिया है तो क्या करेंगे? देखिए नापाकी की हालत में नहीं छूना चाहिए कुरान शरीफ वगैरह, लेकिन अगर भूले से छोड़ लिया है तो इसमें कोई हरज नहीं है, और उसमें कोई सदका खैरात निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जी रज़ा साहब के 2 सवाल हैं। पहला तो उन्होंने बताया रोज़गार की वजह से काफ़ी परेशान है, रोज़गार काम रुका हुआ है या चल नहीं पा रहा है। दूसरा, इनकी वालदा जो है वो कुरान पाक पढ़ती हैं, रात को जब वो पढ़कर सोई तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ी बिल्ली है और उसके बच्चे भी हैं, और वो इनकी वालदा को बड़ी खूंखार नज़रों से देख रही है बिल्ली, उसकी ताबीर क्या है? ख्वाब जो है वो तो बेहतर नहीं है। उनसे दरख्वास्त मेरी ये है कि तौबा इस्तिग़फ़ार करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना, कुछ अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात निकाल दें। और रही बात माशी मसले की और तंगी वगैरह की, तो अभी हम लोगों ने बाज़ाब्ता इसके लिए प्रोग्राम भी किया था, बहुत सारे वज़ाइफ, बहुत सारे मामूलात बतलाए थे। उन मामूलात में से एक छोटा सा अमल ये है, या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो, उसको 133 बार पढ़ लें, अल्लाहुस समद 1000 मरतबा पढ़ लें। और एक अमल हमने ये भी बतलाया था उन दरमियान में कि जब आप घर में दाखिल हों तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह लिया करें, और घर में घुसने के बाद फ़ौरन
سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز خیر و برکت کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ رضا بھائی آپ نے ان تمام چیزوں کو نوٹ کر لیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تو کل تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں۔ ناظرین کچھ ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔